Raindrops rolling off my brim. Street lights got the pavement. Hi, I'm Alpe, and I'm currently working at Horizon Concrete Products Corporation, located at Canacana City, and working as an accountant. And where would I be without you? I am backstabber. Ibakit ko, manaway, mangatik, kanang puno jud ko kung mga insecurities sa life to the point na low giti ako self-esteem. That's me without you. Naka-encounter ko, na-experience gid ako ang gugma sa Ginoo. To the point na nakita na ko kong self, unsa ko makasasala. No? Na-encounter na ko yung gugma na na-answer tanan ang ako, na wipe away tanan ako mga insecurities, that He told me that I am His princess, that I am made by His image and likeness, no, that I have a destiny, that He made me for a purpose. And where would I be without you? Yeah, so blessed. Di-pledge kay ko na at this point of my life, I can really see my purpose. No, nga dili lang day ko kutob kung asa ko gibutang dati. Kung wala ko nagpadayon, i-position gid ko ni Lord sa mga dagkong butang. And kanang excited kay ko na i-unfold pa niya ang pagabuhaton sa akong kinabuhi. No, I'm excited na dili lang ako dati open cell ko, ako pod karon naga-sell na. Kung dati dili ko leader, karon leader na ko. And kato, padayon lang. I'll be joy and God's princess. Fighting! Hi, I'm Lloyd. Currently working at Bureau of Internal Revenue as a support staff. And I am yours forever. Ako as a person, nagamata siguro mga pangutana. But ako, as a person po, na po yung mga pangutana, pero na po isa ka pangutana nga naka-impact dyan sa kuha nga gusto na ako ma-adresan, gusto na ako ma-answeran dyan. Katong dakong pangutana, does God really exist? Until I consider myself as an atheist. Just to watch it fade away. It's so true. During encounter, I experienced a breakthrough sa knowledge through Jesus Christ. Dili lang ako na ilhan si Jesus, but I experienced His love, His tangible love nga akong experience sa encounter. Ug kana nagdala sa ako og kagawasan, freedom from doubt, freedom from fear. Karon na experience breakthrough sa akong kinabuhi through experiencing sa presence sa Ginoo sa akong kinabuhi, sa akong pag-eskwela, sa akong trabaho karon, og I seek for more of His presence, dili lang knowledge but His presence sa akong kinabuhi ug sa akong future. Og kabalo ko daghan pa sag ihatag sa kuha for the future to come. Sa karon dili lang ako naka-experience og ingani nga breakthrough, but gihatagan ko og grasya o privilege nga i-share po din sa uban through inviting people nga maka-encounter po usab ka-enter po ingani nga experience, extraordinary experience nga makamit si Jesus. Flashback. Ayun ang pagduduwa. Be excited! Go for the encounter!